अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक ही उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होगी और खैर खैरियत से होगी व्यूअर्स। तो ये वही बच्चा है जिसने हमारी बाजी विन करवाई और इसने जो है ना 5 दिन लगातार बाजी में बहुत अच्छा किरदार अदा किया। मतलब कि सारी बाजी इसने ही जिताई हमें। आप देख सकते हैं अज़ीज़ के हाथ में है ये बच्चा, हम आपको शौक करवा रहा है। माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा और नायाब बच्चा है। इसने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी हमारी छत पर, हमें बाजी जितवाई, हमें इज़्ज़त दी इसने। لو خبرت شنو هو خدي من انا او مقبله قال كان دي هم من انا قال انا دي ولا بدي بدي شرط لازم شرط يقول वीडियो कॉम चैनल स्पोमेम पकेराला شو ما شاء الله وفي تجربة ما نم دايرة دبيل وكفارة وكيلي ها وبعد استكى جانا في كودا كاتيرا روسيا ولا وفي كان كيف ولا تيرا أنا قاعدة نتمام وين ده بيشونا بنايا ريجي ده كتيري جالس كابلا لقي وفي بچي چې ما شاګردي کې راسه پر نه وته کم تر خو وړاندې به وته بازار کې نه خیر ان شاء الله ها सवे Preda, गवर्नमेंटच्या दुकुनो उखरीदा मुंपाशांचा झाला सगळी आपले तो तरफ पे खत्म करे रे jadi nama jadi gambar lagi buat mengkode podcast Tiene cierto, ya sale adelante, ya acepta escucha viaja, te canta raca de Shimargaro. Are chiene, la chiene tu che aumenta un pochino abbiamo tu che chiene. Deve molto chieda sto. Io la visto.
Ha? Yohanas ko yan isa. माशाल्लाह रे कमाए Mashallah, खुदाई रखा दोस्तों को साथ माशाल्लाह 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 पंडसो